देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की है कि मालगांव सहकारी समिति के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी जब वे ग्राम पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्र लेने गए तो वहां कर्मचारी नहीं मिले। परिणाम स्वरूप कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दल नामांकन पत्र नहीं ले सके। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसीरुद्दीन ने बताया कि सहकारिता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी कार्यकर्ता कार्यालय नहीं आए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 9 उम्मीदवार खाली हाथ लौट गए और विरोध में ग्राम पंचायत कार्यालय और सहकारी बैंक के सामने प्रदर्शन किया और ताला लटकाया। और पर शनिवार को पुलिस के साथ लंबी चर्चा के बाद चाबी पुलिस को सौंप दी गई। बैंक खुल गया है। चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मौसी को कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी गई है। এটা ফের মিস্টেক, আমরা খুলে দিইনি। পুলিশ আসছিল, আমরা পুলিশকে লিখিত দিয়েছিলাম। পুলিশ আসছে, আমরা পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করেছি। পুলিশ আস্থা দিয়েছে, ওরা দেখতে চাইছে, পুলিশ দেখতে চাইছে। আমরা তো এটা নিয়ে কোর্টে যাচ্ছি, আমরা তো এখানে বসে থাকছি না। সেক্ষেত্রে পুলিশ ব্যাংক তো আমরা আরেকটা বন্ধ করে রাখতে পারি না। আমরা আন্দোলনের সহিত বিক্ষোভের সহিত বন্ধ করে রাখছিলাম। পুলিশের হাতে চাবি তুলে দিলাম, পুলিশ খুলছে। ব্যাংক আমরা কেন খুলে দেবো? ব্যাংক আমরা খুলে দিতে পারি না। আমরা তালা বন্ধ করেছি, পুলিশের হাতে দিয়ে দিচ্ছি। এবং এই যে নমিশনে ভুয়ো নমিশন হয়েছে, এই যে ডুপ্লিকেট নমিশন, ডুপ্লিকেট যেটা করেছে, এটাকে আমরা কোনো মতে প্রাধান্য দেবো না। আমরা এটা মানছি না। ম্যানেজারের খোঁজ পাওয়া গেছে? ম্যানেজার তো আউট অফ সার্ভিস। আমরা ম্যানেজারকে নিয়ে একটা মেশিন ডায়েরি করতে পারি, যেহেতু আমাদের কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজার নাই 3-4 দিন ধরে। মেশিন ডায়েরি করতে পারি। পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? পরবর্তী পদক্ষেপ এই ম্যানেজারকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এবং এই যে সিও সিআই মানে ARO হয়েছিল, ওকেও আমাদের দেখার দরকার আছে। আমরা সেই কমপ্লেনটা নিয়ে যাচ্ছি।